নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আছি আমরা শিটংয়ের অরেঞ্জ গার্ডেনে। অরেঞ্জ গার্ডেন, কমলা লেবু আর কমলা লেবু শুধু দেখতে থাকুন। শিটং খুব পপুলার জায়গা, আপনারা আসুন। মাঝে মাঝে কুমড়ো দেখতে পাবেন। অরেঞ্জ গার্ডেন আর অরেঞ্জ গার্ডেন, শুধু কমলা লেবুর মেলা, কমলা লেবুর চাষ, ভর্তি কমলা লেবু। আবার একটা কলা গাছও দেখা যাচ্ছে এখানে অনেকগুলো। শুধু কমলা লেবু দেখুন। এখানে ভেতরে আসতে লাগে 50 টাকার টিকিট পার হেড। আর শুধু কমলা লেবু দেখুন। এখনো পুরোপুরি পাকেনি, জানুয়ারির সিজনে পুরোপুরি পেকে যায়। তো সাইড দেখি, কতটা কমলা লেবু দেখুন। এখানে কত পরিমাণে কমলা লেবু হয়েছে। जनवरी के महीने में पक जाता है ना पूरा। জানুয়ারিতে পুরোপুরি পেকে যায় কমলা লেবু। প্রচন্ড কমলা লেবু, এখানে প্রচুর কমলা লেবু আছে। এই অরেঞ্জ গার্ডেনের আরো একটা পাওনা হচ্ছে, এখান থেকে আপনারা সরাসরি কাঞ্চনজঙ্ঘার লুক পাবেন। দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘা, অরেঞ্জ গার্ডেন, তার সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার এই অপরূপ রূপ দেখুন। আপনারা আসুন, এনজয় করুন। এখন আছি শিটংয়ের অরেঞ্জ গার্ডেনে। ইনি হচ্ছে দাজু, দাদাকে এখানে দাজু বলা হয়। ये बताएंगे जे कब ये ऑरेंज पकने का सही टाइम है, बोलिए दाजू। दिसंबर मेन सीजन है, उस टाइम पूरा राइप होता है, उस टाइम पे खा सकते हैं, उस टाइम पे स्वीट रहता है। अभी जो है अभी राइप नहीं हुआ है। अभी जो पूरा येलो कलर का दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर का, पूरा राइप नहीं हुआ ना, वो राइप नहीं। दिसंबर जनवरी में पूरा पक जाता है, उस टाइम में पूरा पक जाता है। जो पीला कलर का दिख रहा है ना, वो तो इंसेक्ट कीड़ा की वजह से वो तो गिर जाता है, वो जो कीड़ा वाला नहीं है वो पैर में रहता है ना। जो ग्रीन कलर का है वो राइप हो जाएगा, राइप हो जाएगा पूरा। पूरा राइप होता है, उस टाइम पे हम सेल भी करते हैं, उस टाइम पे खा भी सकते हैं आप लोग। अच्छा, थैंक यू।